द्वितीय स्कंद प्रथम अध्याय। श्रीशुक उवाच हरिचरित चिंती ध्याने कोमल मधुर वचने रोमपुलके निज देई कहती राजा मुख चाई हे भाग्यवंत नृपवर गरिष्ठ प्रश्न ए तोर पचारू जीवलोक हिते जे प्रश्न अछि तोर चिते ए आत्मा ज्ञानी सम्मत जेणु संसारे श्रेष्ठ तत्व श्रोतव्य प्रश्न अछि जेते आगम निगम मुकते सहस्र सहस्र प्रकारे प्रश्न जे अछि ए संसारे इंद्रिय बसे गृहे थाई आत्मार हिते ज्ञान नाही आयुष क्षय न जानती विषय अर्थ नित्य चिंती निद्रा हरई अर्थ बेल अथवा बधु संग मेल दिवसे च अर्थ चिंता कूल कुटुंब भरणे व्याकुल पुत्र कलत्र धन पाई आनंदे तांको मध्ये ताई विष्णुर माया नित्य चिंती निकटे मृत्यु न देखती मरण देखु थाई डोले अज्ञान भ्रमे सुख बोले एणु संसारे प्राणीकर आत्मार गति अगोचर एणु संसारे भाव तेजी आत्मार गति चित्ते भजी से हरि सर्वपटे पूरी से हरि सर्वघटे पूरे से हरि सर्वघटे पूरे निर्लोप बाह्य अभ्यंतरे तार महिमा शुणी कन्ने नामक उच्चारी वदने एकथा सांख्य जोग जानी स्वधर्म निष्ठा परिमाणी जन्मर लाभ ए प्रमाण अन्ते सुमरे नारायण पूर्व निर्मल मुनि जेते तत्व विचारी वेदमते विधि निषेध दूर करी कृष्णर भाव हृदय धरी एणु सुसाधु अनुक्षणे गाँती शुणती श्रवणे ए भागवत धर्मवाणी ब्रह्म समाने परिमाणी द्वापर जुग आदि काले मुहि अनेक शिष्य मेले मोर जनक व्यास मुनि तांकर शिक्षा मुहि घेनी निर्गुण मार्गे दृढ़ चिते विष्णुर भाव निर्गुण मार्गे दृढ़ चित विष्णुर भाव हेला जात निश्चल जोग मने थोई जहा अभ्यास करी बई कहिबा तोर आगे ताहा शुण राजन पुण्य देहा जे भागवत बाणी कने शुणती श्रद्धा अवधाने मुकुंद पादे तांक मन निश्चले रहे दिनु दिन निश्चय पथे चित्त रहे निर्भय पथे चित्त रहे तांकु न लागे मृत्यु भये जोग अभ्यासी जोगी जन दीर्घे बंचती जोग ध्याने जोग अभ्यासी जोगी जने दीर्घे बंचती जोग ध्याने मुहूर्त मात्र कृष्ण बाणी जे शुणे जेबा मुख बणी से प्राणी आत्मा को उद्धारे कि भावे बहु संवत्सरे पूर्वे खटंग राजा थिला स्वर्गे देवंक हित कला रिपु निवारी गुरु पासे मिलिला भक्तिर उश्वासे देवे बोइले मागवर ता शुणी कहे नृपवर आयुष अछि मोर केते देवे कहिले शास्त्र मते मुहूर्ते अछि तो जीवन ता शुणी संतोषता मन बोलई बर कार्य नाही क्षण आयुष मोर देई तत्क्षणे आसी मही तले भजिले अकिंचन मेले मुहूर्त नाम उच्चारिला अंते जे गोविंद पशिला एबे शपथ दिन जाए जीवन अछि तोर देहे एबे हरिंकु आश्रय कर श्रवणे बदने उच्चार जे अंत काले हरि बाणी मुखे उच्चारी कने शुणी जेते विषय आत्मा भेदी असंग अस्त्रे ताहा छेदी बेगे पसंती कृष्ण भावे शुण कहिबा तोर एबे जे प्राणी अंत काले जानी आत्मार गति मने गुणी गृह उपेक्षी चले बन तप आचरे दुख श्रम गृह उपेक्षी चले बने तप आचरे दुख श्रमे स्नान को सारी शीत जले बसी निश्चल वृक्ष मूले अभ्यास करी शुद्ध मने त्रिवृत ब्रह्म सुमरणे प्राण पवन जोगे रुंदी सकल इंद्रिय निरोधी बुद्धि सारथी आश्रा करी विषय समूह निवारी कर्मे चंचल मन चले निरोपी कृष्ण पाद तले
ଏକା ଶରୀର ଚିନ୍ତି ନିତ୍ୟ ବଞ୍ଚିବ ଅନୁକ୍ଷଣ ପ୍ରାନ୍ତ ମନକୁ ନିର୍ବିଷୟ କରି ସକଳ ଚିନ୍ତା ନ ସୁମରି ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ଯେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରସରଇ ନିଶ୍ଚଳେ ସ୍ୱଭାବେ ମନ ଦୃଷ୍ଟ ପଣେ ଆବୃତ ରଜତମ ଗୁଣେ ଏଣୁ ଧାରଣା ଆଶ୍ରା କରି ମନର ମଳ ପରିହରି ଏମନ୍ତ ଯୋଗର ଧାରଣା ଯୋଗୀର ଭକ୍ତର ଏମନ୍ତ ଯୋଗର ଧାରଣ ଯୋଗୀର ଭକ୍ତିର ଲକ୍ଷଣ ରାଜବାଚ ଧାରଣା ଯୋଗ ଚିତ୍ତେ ଧରି ଏମନ୍ତ ତରେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଧାରଣା ହୃତେ ସୁନିଶ୍ଚଳ ବେଗେ ହରଇ ମନୁମଳ ଯୋଗୀଙ୍କ ଧାରଣା ଏମନ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ରର ଅନୁଭବ ମତେ ଯୋଗୀଙ୍କ ଧାରଣା ଏମନ୍ତେ ଶାସ୍ତ୍ରର ଅନୁଭବ ମତେ ଗୁରୁ ବଚନ କେବା ଜାଣି ଯୋଗ ଧାରଣା ପରିମାଣି ଏଣୁ ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରାଣୀ କରେ ଏମନ୍ତ ମନୁମଳରେ ଶ୍ରୀ ଶୁକ ଉବାଚ ଜିତ ଆସନ ଜିତ ପ୍ରାଣ ଜିତ ବିଷୟ ଇନ୍ଦ୍ରଗଣ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରେ ବୁଦ୍ଧି ବଳେ ମନକୁ ସ୍ଥାପିବ ନିଶ୍ଚଳେ ବିଶେଷ ଗୋବିନ୍ଦ ଶରୀରେ ସ୍ଥୂଳଙ୍କ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥୂଳତର ବିଶେଷ ଗୋବିନ୍ଦ ଶରୀର ସ୍ଥୂଳଙ୍କ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥୂଳତର ଜହିଁ ସଂସାର ପରିମାଣ ଭୂତ ଭବିଷ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡେ ବସି ଯାର ଦେହେ ସପ୍ତବରଣେ ଯୁକ୍ତ ହୁଏ ବିରାଟ ପୁରୁଷ ଏ ମଧ୍ୟରେ ବସେ ଧାରଣା ଅନୁବାଦେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଚତୁର୍ଦଶ ପୁର ପ୍ରମାଣ ଶରୀର ଯାହାର ଶୁଣ କହିବା ଅଧ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱେ ବିରାଟ ପ୍ରତି ଅଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ପାତାଳେ ବସେ ପାଦ ତଳେ ତା ପାଦ ଅଗ୍ରେ ରସାତଳ ପାତାଳ ବସେ ପାଦ ତଳ ତା ପାଦ ଅଗ୍ରେ ରସାତଳ ଚରଣ ଗୁଳ୍ଫ ମହିତଳ ଜଙ୍ଘ ଯୁଗଳ ତଳାତଳ ସୁତଳ ବସେ ଜାନୁ ଯୁଗେ ବିତଳା ତଳ ଉର ଭାଗେ ଜଙ୍ଘମ ଦେଶେ ମହିତଳ ନାଭି ବିବର ନବସ୍ଥଳ ଜ୍ୟୋତି ସମୂହ ପରକାଶେ ହୃଦରେ ସ୍ୱର୍ଗଲୋକ ବସେ କଣ୍ଠ ଆଶ୍ରିତ ମହଲ୍ଲୋକ ବଦନେ ବସେ ଜନଲୋକ ଲଲାଟେ ପରଲୋକ ବସେ ମସ୍ତକ ଦେଶେ ସତ୍ୟ ବସେ ବାସବ ଆଦି ଦିଗ ପାଳେ ଯା ଅଷ୍ଟଭୁଜ ଏ ଶୟଳେ କନ୍ୟା ଯାହାର ଅଷ୍ଟଦଶା ଅଶ୍ବିନୀ ସୁତ ଯାର ନାସା ଜଳତା ଅଗ୍ନି ଯାବଦନ ନୟନ ଗୋଲକ ଗମନ ସବିତା ଯାର ଚକ୍ଷୁ ବେନି ଉଦୟ ଅସ୍ତପକ୍ଷ ବେନି ଯାର ଭୁଜଙ୍ଗ ବେନି ପାଦ ସଳିତ ତାଳୁ ସରଜୁହ ତିନି ଦେବେଦ ଯେ ବ୍ରହ୍ମରନ୍ଧ୍ର ବିକଟ ତୁଣ୍ଡ ଯମପଦ ଯାହାର ତୁମ୍ଭେ ସ୍ନେହ କଳା ଅର୍ଦ୍ଧ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଦନ୍ତମାଳା ନର ଉଦ୍ୟାନ ଝାର ହାସ ସେ ଯେ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟାରେ ପ୍ରକାଶ ସଂସାରେ ଯାହାର କଟାକ୍ଷ ଏ ଜୀବ ଲଭେ ତା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ঊর্ধ্ব ওঠরে লজ্জা বসে লোভ বসই অধদেশে ধর্ম বসই স্তন যুগে অধর্ম বসে ধর্ম ভাগে অণ্ডে বসই প্রজাপতি মিত্রাবরণ কোষে স্থিতি বক্ষরে সাগর নিচয় গিরি মানে যে অস্থিচয় সকল নদী নাড়ী সার বৃক্ষ ঔষধ লোমজার ଅନନ୍ତ ବିଜେ ଜହିଁ ବସେ ଶ୍ୱାନ ପବନ ଅଣଚାଷେ ଯାହାର ଗତି ଜାଣ କାଳ ଜୀବ ସଂହାର ଯାର ଖେଳ ପ୍ରାଣୀ ସଂହାର କ୍ରୀଡ଼ା ତାର ଶୁଣ ହେ କୁରୁ ବୀରବର ଜିମୁତ ଗଣ ଯାର କେଶ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯାହାର ନିଜ ବାସ ପ୍ରକୃତି ହୃଦୟ ଯାହାର ମନ ନିଶାଚର ବିଜ୍ଞାନ ଶକ୍ତି ଯା ମହିମା ଅନ୍ତଃକରଣ ରୁଦ୍ର ସୀମା କରଉ ଅଶ୍ୱତର ନଖ ସମୂহে କରିବର ଯେ ପଶୁ ମୃଗାଦି ବିଶେଷ ସର୍ବକଳ୍ପିତ କଟି ଦେଶ ପକ୍ଷୀ ଯାର ବ୍ୟାକରଣ ବୁଦ୍ଧି ବିଷୟ ମୁନିଗଣ ଯାର ନିବାସ ନର ଦେହ ଯହିଁ କଳ୍ପିତ ମାୟାମୋହ ଗନ୍ଧର୍ବ ବିଦ୍ୟାଧର ଆଦି ଚାରଣ ଗଣିକା ପ୍ରସିଦ୍ଧି କିନ୍ନର ଗଣ ଯାର ସ୍ୱର ବୀର୍ଯ୍ୟରେ କଳ୍ପିତ ଈଶ୍ୱର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯାର ମୁଖୁ ଜାତ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଭୁଜରୁ ସମ୍ଭୂତ ଉରରୁ ବୈଶ୍ୟ
उत्पत्ति पादरु जात शूद्र जाति नाना प्रकारे काम बहि अभीष्ट देवे जार देही निरम कर्मकांड जेते जाहार कर्म ए जगते हेमंत ईश्वरଙ୍କ देह बसे असत्य सत्य प्राय हेमंत ईश्वरଙ୍କ देहे बसे असत्य सत्य प्राय हेमंते स्थूल शरीरे धारण जोग निर्विकारे मन निरोधी जोग बले विष्णुर चरण कमले सर्व शरीरे भगवान तातहु केबा अछि अन्य से सर्वबुद्धि अनुभव जीव परम ब्रह्म लाभ स्वप्न जाग्रते जार अंत के जानी पारे ता वृत्तांत सत्य परमानंद विधि जार भजने सर्वसिद्धि जन्म मरण जार तहु के अबा गोचर ता कहूँ हेमंत कही सुख मुनि हर से हरि भाव घेनी सानंदे परीक्षित मेले जहा कहिले गंगा कूले। द्वितीय स्कंदे भागवत कहिले दास जगन्नाथ इति श्रीमद्भागवते महापुराण परमहंस संहिताए 82 द्वितीय स्कंदे शुक परीक्षित संवादे महापुरुष संस्थान वर्णने नाम प्रथम अध्याय। द्वितीय